अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हम पढ़ेंगे आयत नंबर 32 से। तो तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, दुआ फरमाइएगा अल्लाह ताला मुकम्मल सेहत अता फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون। दो आयात जो रह गई हैं इस सफ़े में, उनके क़वाइद आपके सामने रखते हैं। सवलीन है, तालमू व मद्दा है, मई नून साकिन का इदगाम माल गुन्ना है, या हमज़ा को झटके से तीय मद्दा है, आज़ा अलिफ मद्दा है, बुई नून तनवीन का इदगाम माल गुन्ना, युख़ज़ी ज़ा को सीटी से या मद्दा, अलैया लीन है, आज़ा अलिफ मद्दा, बूम नून तनवीन का इदगाम माल गुन्ना, मुक़ी क़ाफ को मोटा या मद्दा, वक्फ़न मद्दे आरिज़ वक्फ़ी होगी। हत्ता तापे मद्दे मुनफसिल जिसको मद्दे जायज़ भी कहा जाता है, इज़ा अलिफ मद्दा, जीम पे मद्दे मुत्तसिल जिसे मद्दे वाजिब भी कहते हैं। इसकी सारी तफसील जो है वो सिलसिला क़वाइद तजवीद प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा, बड़े ही आसान अंदाज में तफसील के साथ इन पे वीडियोस बनाई गई हुई हैं। अम ओना मीम साकिन का इजहार, रा को मोटा अलिफ मद्दा, फ़ा अलिफ मद्दा, औतन नून मुशद्दद पे गुन्ना नु व मद्दा है और रा को मोटा अदा करेंगे। कुल नहमिल
قوف کو موٹا ادا کریں گے. فی مدہ ہے، ہا الف مدہ ہے، مین نون ساکن کا اخفا ہے، کلین نون تنوین کا جو ہے وہ اخفا ہے. ٹھیک ہے جی. زو زا کو سیٹی سے واو لین ہے، جی لین ہے، نت نئی لین ہے. وَأَهْلَكَ إِلَّا الف مدہ ہے، من نون ساکن کا یہاں اخفا ہے. سبق قوف کو موٹا ادا کریں گے، علی لین ہے، قو واو لین ہے، قوف کو موٹا. ومن نون ساکن کا اظہار ہے، آمن آ مد اصلی ہے. میم پہ مد جائز، آ مد اصلی. معہو الا مد جائز، الا الف مدہ، قوف کو موٹا لیے مدہ ہے. وقفاً مد عارض وقفی. مد عارض وقفی کیا ہے؟ یہ بھی وہیں سلسلہ قواعد التجوید کے اندر پلے لسٹ میں. ٹھیک ہے جی. لازمی دیکھیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اب ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں تلاوت کے انداز میں. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. تو آیت نمبر 40 تک آج ہم نے پڑھا ہے. انشاءاللہ تعالی آگے ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.